पंचपांडव आसिक अवस्थान करते से जो अरण्य यात्रा समय कौरव सभारे पशा खेल हारी वनवास काटिबा बेले ओडिशा आसीथिले पंचपांडव आउ ओडिशार एही स्थान रे किछि दिन अवस्थान करिथिले जहा परे पांडवंक नामरे नामित होइथिला एही पीठ जहार नाम पंचपांडव। जगतसिंहपुर जिला बालिकुदा ब्लॉक बाहारणा पंचायत दरपा ग्राम रे रहिछि पंचपांडव मंदिर। एठारु पांडव माने दाक्षिणात्य यात्रा करिथिबा कुहा जाय। एमिति अनेक पौराणिक गुरुत्व बहन करुथिबा एही मंदिर किंतु एबे जराजीर्ण अवस्था रे। एंडाउमेंट विभाग एहार रक्षणाबेक्षण दायित्व हाथकु नेइथिले भी आज पर्यंत सेमिति किछि उन्नतिमूलक काम होई पारि नाही। जेतबेले उत्कल रे केशरी वंशीय राजा राजत्व करुଥିଲେ ସେମାନେ ଶୈବ ଥିଲେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଶୈବପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବେଛପରି ମୌଜାରେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗ ଏଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଖ୍ୟାତ। ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ବନବାସ କରୁଥିଲେ ଏହି ପଥ ଦେଇ ଉପକୂଳ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ସମୟ ବିତେଇଥିବାରୁ ଏଠି ପଞ୍ଚଟି ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହରିହର ପୀଠ ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏଠି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ବାକି ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ସଫାସଫି କରିବାକୁ। ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଆଉ ଏଠି ଆଉ କାହାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର କରିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସେମାନେ ଆଉ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ନା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆର୍ ଯାହା ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦାବି କରୁଛୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଥିଲା ଆଗରୁ ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। पंचपांडव मंदिर परिसर रे 5टी शिवलिंग पूजा पाउछंती। कुहाଯାଏ पांडव माने दाक्षिणात्य यात्रा करुथिबा बेले एठारे अवस्थापन करिथिले एवं एठारे शिवलिंग प्रतिष्ठा करी पूजा अर्चना करुथिबारु एही मंदिरर नाम पंचपांडव मंदिर होईछि। श्रद्धालु माने एठी जहा मानसिक करंती ताहा पूर्ण होइथाय बोली विश्वास रहिछि। दीर्घ वर्ष हेब पंचपांडव मंदिरर रक्षणाबेक्षण दायित्व एंडाउमेंट विभाग हाथकु जाइछि। हेले विभागीय कर्तृपक्षक उदासीनता जोगु मंदिर जराजीर्ण अवस्था रे रहिथिबारु तीव्र असंतोष प्रकाश करिसंती स्थानीय लोके। बहुत दिन मंदिर मु भी कहि परबिनी ना मो बापा भी कहि परबिनी ताको बापा भी ताको ये भी कहि परबिनी। तापर याकू गवर्नमेंट हमर नै जाइछि नै जिबारु याकू पुनरुद्धार करुछि। तापर एठी अनुष्ठान बहुत अनुष्ठान होतला सब जाइछि बुढ़ी आबे जो यज्ञ आरंभ होइछि ये जो छोट छोट छुआ आसी मत पचारे ना आम यज्ञ करूँ मुझे आहरी खुशी यज्ञ कर चलती यज्ञ। पंचपांडवंकर रुद्रमुख यज्ञ रुद्र अष्टाध्यायी आहुति हुए। शेष दिन रुद्र अष्टाध्यायी पाठ पूर्वक ये सी हूँ विशेष आहुति। ता सहित आमर आनुषंग श्रीमद् भगवत गीता सप्तशती चंडी पाठ कराही आहुति हुए। पंचपांडव पीठर उन्नति पाई वर्तमान स्थानीय अधिवासी निजे अंटा भिड़िछंती। मंदिर परिसर में विश्वशांति महायज्ञर आयोजन करी श्रद्धालु मानक भक्ति श्रद्धा और विश्वास को फेराई आनिबाकु प्रयास जारी रखिछंती। सरकार और जिला प्रशासन एही प्राचीन मंदिर प्रति दृष्टि देई एहार पुनरुद्धार करिबाकु दाबी होईछि। जगतसिंहपुर मानस कानूनगो रिपोर्ट ओटीवी।